हेलो भाई सामने जय जगन्नाथ। आज सकाळु सकाळु भेट हो गली मु आपण बिल धान कटा भिडटा आज पकेवा से बिल को भी मोबाइल धरिक भिडियो करी बोली बापा आमर आसिक काटिला अंधारू आसली आसिली चलो देखा। जय जगन्नाथ सामने आम एरिया देखो बर्तमान धान काटिक भी बेंगला पकई सारे आज बाहर धान काटापी जेहेतु वर्ष को थरे धान काटार मजा नेबा निहाती दरकार कौन कहते भाई एक्सेस शीत हो भाई एते ठंडा लगुच मुंड खराब बोलो सकाल सकाल दा धरिक बाहर पड़ी आम धान काटी बोली 6टा है 6टा रू 8टा के घंटा है 2 घंटा धान कटा हम। सबुठ डेंजर कौन कहले एराक जो काकर लगी पादे बाज ओहो खाली सल सल भाई खतरनाक लगुच जंघ जाए बोली एक डाल सब बाजुच काकर लगी अच्छी खाली ठंडा ठंडा लगुच भाई प्रबल शीत मैं मुझे जैकेट फैकेट पिंधिक आसी धान काटा देखा धान काटू काटू जब शीत छाड़गला जैकेट खोलीदे ना जैकेट तो रही देहर ओहो या सब धान काटी सारे ये कार कार देखो धान पड़ी पूरा नष्ट हो जाए देख पाचिकी पूरा रेडी होगी मेसीन लगे काटा पूरा परफेक्ट धान गच पूरा ठिया ठिया होगी मेसीन आन काट आराम आमर भी अल्प बिल काटिदेवा जाम मेसीन नहीं आम हाथ निजे काटिदेवा ये देखुना ये देखो ये जो काकर जाक लगी ये काकर जाक जंघरे बाज गोड़े बाज बोले खाली जाक माने खाली ठंडा ठंडा लगुच ओहो चल रे भाई बापा आमर आसरी सकाल भाई अंधारू अंधारू आसरी धान काटुथे के काटिले कौन कही मुझे आसूची जहाँ पारे जी काटबी न काटिले हेनी कही ना पानी जाक बाजिले गोड़े काकर पानीरा बहुत सल सल खतरनाक लगुच धान काटिले शीत छाड़ टेंशन नहीं। आज कुहुड़ा बाकी है कुहुड़ा है काली प्रबल कुहुड़ा होता बाटर बाहर अल्प अल्प बाहर सियाड़े गोटे आम गोटे बिलटे अच्छी लंबा बिलटे आइए छोट छोट 3टा बिल अच्छी कौट काटुच्च जानी हाँ रे ये काटुच्च चलो जा भाई मुझे जापरि बिल बिल पलैबी गले ये खाली जंघरे गोड़े बाजिकी ठंडा ठंडा लगुच यहीपटे पलैबा फुया यहाँ गोटे कार बिल धान काटी ये अल्प टिके हम अच्छी वर्षा हम बोली बात्या हम बोली जहाँ काटी सब बांधिकी नहीं जाइए आती ठिया अच्छी अच्छी काटी ना कि धान काटी देख ये अच्छी तापर ही कौन टी अच्छी
এইଠି ଅଛି ଆଉ ଏରା ସବୁ ଏମିତି କାଟିଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲିକି ବାୟାଙ୍ଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ, 3ଟା ବିଲ ଏଇଠି ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ତଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ବାପା କାଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା, ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଧାନ ପୁରା କାଟି ଲାଗିବା କୋଉଠି, ଶୀତ ଛଡ଼େଇବା ଆଜି ସକାଳୁ। ନଳ ଦେଲ କି ଏରା ଗଲେ ନଡ଼ା କରିବ କି? ନଡ଼ା କରିବ ଆଉ ଏତେ ମୂଳରୁ କାଟୁଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ବାପା ଆସିକି ସେଟା ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏଇ ଯାଏଁ କାଟି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି କାଟିବା ଆଜି ଆମେ, ଆଉ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ପଛେ ସବୁ କାଟିକି ଉଡ଼େଇ ଦେବା ଆକାଶରେ। ଭାଇ ଏବେ 8ଟା କେତେଟା 8ଟା 21, 8:30 ହେଲା। ବାପା ପଳେଇଲେଣି କେତେବେଳୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ତା ବିଲ କାଟିଦେବି, ମୁଁ ପୁରା କାଟି ଖତମ। ଛୋଟିଆ ବିଲଟା ହେଲା, ପୁରା ସେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ପୁରା କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗଦା ପକା ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ୟାକୁ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ଶୁଖିବ। ଶୁଖିଲା ପରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧା ହେବ। ଭାଇ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କାଟା ହେଲା ଧାନ, ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଅଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ପାପୁଲା ନୁହଁ, ଏଇଯା ବିନ୍ଧିଲାଣି ଭାଇ, ଆହୁରି ବିନ୍ଧିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା କାଲି କି ଉପରଓଳି କ'ଣ କରିକି କାଟିବା, ତାର ସେ ଉପରଟା କାଟିବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କାଟିବା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଚଲ 8:30 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ଦୋକାନ ନ ଗଲେ ନ ଚଳେ। ଏଇଠି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧାନ ସିନା କାଟିବି କିନ୍ତୁ ପଇସା ବାହାରିବନି। ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର, କ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦୋକାନରେ ହିଁ ମୋତେ ମିଳିବ। ଦୋକାନକୁ ନ ଗଲେ କେମିତି ହେବ। ଯିବା ହାରିବେ, ଗାଧା କରିବା, ଦାନ୍ତ ମାଂସ ଘଷିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଦୋକାନ ଯିବା। ତାପରେ ପୁଣି କାଲି ଆଉଥରେ ଧାନ କାଟିବା। ଧାନ ତ କାଟିବା, ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଯାଉଛି କି। ଆମର ଆଗରୁ ଧାନ କାଟି ସାରନ୍ତୁଣି ଯେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପବନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଏକା କାଟିଲୁନି। ଏରା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧାନ ପୁରା କଷ ଧାନ ହେଇଛି, ପାଚିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି କାଟିକି ଗର୍ତ୍ତ କାଟିକି ନେଇକି ବୋହିକି ଆଡ଼େ ବସ୍ତା ପ୍ୟାକିଂ କରିବା କଥା। ଦେଖୁନି, ଓ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ଅଛି ଆମର ଏଇ ବିଲଟା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଗଟା, এইটাও কাটিବାକୁ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ରେ। ମାଧବ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇଟାକୁ ସଫା କରିକି କାଟିଲା ବେଳକୁ। ତାଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କାଟିକିରି ବେଙ୍ଗାଳା ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଳା ପକେଇକି ପାଳଦିକ ନିଆଁ ବି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଗ ବୁଣି ବୋଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ ତନ୍ଦରା ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଗହିର ପୁରା କାଟିକି ନଣ୍ଡା କରିଦେବେ, ପୁରା ସ୍ୱାହା କରିଦେବେ କାଟିକି। ଏଇଟା ଦା, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଦାରେ ଧାନ କଟାଯାଏ, ଘାସ କଟାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ